75 piso. Mirada. 25, 50, 75 peso. Very good. Now, this is the final round of the game. Mapag-game muna ako. Okay? Sige. 1 to really start. 25, 75 piso. Piso. Mga howdies. Sige. Pas-pas na kita. Kaya, Lili. Yang mamali, out. Siyempre. Okay, 50. 50. Mali. Out si ate. Dali ka, ate. Okay. Next. Pachiko. Piso. Piso. 75. Ay, mga hawd. Sige. Piso. 75. 50. 50. Kung saan man na imuha? Asang 50 te? Wala. Out si ate. Sige, tatlo na lang. Ay. Okay. Pachiko. 55. Wah, 55. Uy. Wah. 75 yung naon. Okay. Joke lang. Okay. Piso. Piso. 75. 50. Ano sa pang yun? Okay. 75. 75. Ano sa man lang yun na, be? Mali to. Adi ka mo to nga. Okay, ngini. Lumbani na ka mo ha. Sige. Piso. 75. 50. 50. Ano sa man yun? Okay. Ano? Kanang technical. Okay. Piso. 50. 75, 25, 50. Oh, usa man yun. Okay. Baliktad din sa kita. Kaya naglaban ka mo duwa. Ada sa 25, ada sa 50, 75 piso. Ha? Pahirapan ko kayo. Okay lang? Again, try. 25, 50, 75, ay no, sorry. 75 piso. 25, 50, 75 piso. Ay ng piso mayo, be? Ay piso. Pakitaan. 75. Na. Dili na yung piso. Ano na yung piso? Mutuan. Okay? Sige. 1 to ready start. 25. Piso. Tabla? Tabla. Sige. 75. 75. Very good. 25. 75. Usa man jud. Sorry, out na ka ate. And the winner